السلام عليكم ومرحبا بكم في حصه باتيسري فين. معكم لطفي تيتوامان باش نقدم لكم لا ريسيت تاع اليوم واللي هي لا فوري نوار. اليوم راح تكون عندنا اون فوري نوار ان تي بو ريفيزيتي لا فوري نوار كلاسيك، على خاطرش راح يكون عندنا ان بسكوي كاكاو نزيدوا له نضيفوا له une mousse chocolat noir ou à l'intérieur نديروا un insert cerise chantilly. Après on va la glacer avec un glaçage chocolat ونديروا لها une petite décoration en chocolat. Voilà, نتوما تعرفوا لا فوري نوار كلاسيك اللي هي بسكوي كريم فري enfin بسكوي شانتي سيريز اكسيتيرا. حنا اليوم on va la revisiter. نبداو avec le biscuit chocolat. عندنا 3 œufs. نضيفوا له le sucre ونطلعوهم en neige. Voilà. En parallèle, عندنا de la farine avec un peu de cacao pour nous donner le côté cacaoté تاع البسكوي. Voilà. مشاهدينا الكرام، حنا تاعنا البسكوي تاعنا راهو يطلع، خلوه يطلع بالعقل. Et en attendant que le biscuit تاعنا يطلع، حنا on va sauter à la deuxième préparation. Voilà, la deuxième préparation اللي هي la mousse au chocolat. La mousse au chocolat كيما تعرفوا il y a on peut faire une mousse au chocolat avec trois bases. Trois bases. اللي هي تقدر دير une mousse au chocolat avec la pâte à bombe اللي راح نديروها اليوم. تقدر دير une mousse au chocolat à base de crème anglaise ou là une mousse au chocolat à base de sauce anglaise. La crème anglaise c'est une sauce qui est à base de crème fraîche, de jaune d'œuf et de sucre. Ou la sauce anglaise c'est l'inverse. On garde les jaunes d'œuf et le sucre, donc on remplace la crème fraîche avec le lait. Voilà. حنا نحكموا لا كريم فريش تاعنا هنايا اللي درت لها ديجا الجلوكوز. فوالا نحطوها تسخن pour faire une sorte de préparation تاع la crème fraîche avec glucose qu'on va chauffer pour préparer une ganache. Voilà. En attendant que la crème تاعنا elle va chauffer، حنا le biscuit تاعنا les œufs تاعنا ils ont blanchi avec le sucre et on va leur incorporer le cacao مع la farine pour faire notre biscuit. Voilà, كيما قلت لكم ça va être un biscuit cacaoté. Voilà. Je pourrais pas dire chocolat parce que ma fait chocolat fait du cacao. C'est une grande différence entre un biscuit sans farine dit avec le chocolat et un biscuit cacao. Voilà. Voilà. هنا la crème تاعنا راهي تغلي مع le glucose. Pensez des fois la crème fraîche il faut bien la mélanger باش ما تطرطقلناش etc. Voilà. نحو notre préparation, enfin le sabayon كيما تعرفوا باللي قلت لكم ديجا في حصه اللي جازو باللي كي نطلعوا le sucre et les œufs ça s'appelle un sabayon. Voilà. Voilà, هذه تاعنا سخنت on la réserve de côté en attendant de préparer le biscuit. Voilà. حنا عندنا notre sabayon هنا, on va lui incorporer la farine et le cacao en même temps. Voilà. De préférence tamisez-le ou là vous le passez à une صفايه هكذا pour éviter que le grumeau, parce que des fois la farine ما تجيش نقيه ou le cacao يقعدوا des grains. Donc ce qui fait pour éviter. Voilà. Et là on va délicatement incorporer la farine et le cacao مع le sabayon تاعنا et on va le faire cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. Voilà, 10 دقائق dans un four ventilé. Voilà, les mains un four ventilé, il a يعس le four تاعو. Si vous avez un four à gaz اللي يدير بالنار etc. انا je vous le conseille de le chauffer. Voilà, تسخنوه تعلوه ماكسيموم شعلوه etc. dès que يسخن تاعكم يسخن مليح الفور تاعكم طفيوه يفورنيو لو بسكويت تاعكم باش ما يتنحرق لكمش. C'est vrai ça va rester يقعد plus de temps mais bon pour éviter que le biscuit تاعكم يتحرق. Voilà. ولا un four à dalle ça c'est autre chose. Voilà, le biscuit تاعنا هنا راهو واجد. On va le dresser dans une plaque ولا تقدروا même ديروها avec une poche ولا avec la spatule كيما تحبوا. Voilà, on vérifie que le biscuit تاعنا ما قعدلوش فيه les grumeaux. Voilà. هكذا. هذا le biscuit, c'est un biscuit qui va être très léger. في البسكوي تاعكم حنا نسحقوه كيكون جوست في لا باز. Parce que la forêt noire, on la revisite en fait. Quand on la revisite, داروها plus légère. La forêt noire, généralement,
3 couches de biscuits. حنا ما نسحقوش حنا نحينا هذوك les 2 couches de biscuits اللي كاين خلينا غير وحده pour avoir le côté léger تاع la forêt noire. Voilà. هنا le biscuit تاعنا on va l'enfourner à 180 degrés كما قلت لكم pendant 10 minutes. En attendant que le biscuit تاعنا راح يطيب نولو لا موس الشوكولا تاعنا. هنايا كانت عندنا لا première préparation تاع crème fraîche et glucose. نحكمو هدايا نديرو فيه نوت شوكولا. Voilà. Voilà, هذا en fait pour mélanger le cacao تاعنا le chocolat. Voilà. Directement pour aider le chocolat تاعنا يذوب des fois كي تكون une quantité صغيرة لازم نديرو l'inverse alors que normalement ندوبوه للداخل. Voilà هكذا. Alors la particularité de la mousse, c'est que la mousse au chocolat noir, ما نسحقوش نديرو فيها la gélatine. C'est-à-dire parce que comme on a du chocolat noir, c'est le en fait le chocolat noir quand on dit un chocolat noir, c'est généralement 70% de beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est le cacao en la concentration تاع الكاكاو تاعنا. Le cacao qui m'a le cacao c'est le بالكاكاو اللي يخدموا le chocolat, c'est-à-dire عندنا la fève de cacao اللي on va la cultiver مع الاول تجي بيضه c'est un fruit qui va être blanc راح يخليوه ينشف au soleil voilà راح يخليوه ينشف يولي لك كحل ou bien باش هذيك يخدموها artisanal. Ou bien les industriels comme les marques de chocolat, ils vont le torréfier. Torréfier, c'est qu'ils يدخلوها في الفور. يدخلوها في الفور à une basse température, زعما pour remplacer la chaleur تاع le soleil, تاع الشمس. Après هذاك le fruit يولي كحل ومن كي يولي كحل يرحيوه تالمو يرحيوه ويدخلوا له شويه زيت etc. C'est à ce moment-là وين يعطينا le chocolat. Voilà. هنا عندنا le jaune d'œuf مع le sucre, voilà تاعنا. نطلعوه avec le fouet pour faire une pâte à bombe. Une pâte à bombe, contrairement à un sabayon, la pâte à bombe c'est les jaunes d'œuf وحدهم avec le sucre monté. Voilà. Voilà. مشاهدينا الكرام حنا لو صابايون لا بات ا بومب عفوا تاعنا راهي تطلع بالعقل. Voilà, jaune d'œuf, on va réserver de côté. Maintenant, ندوزو le glaçage تاعنا. عندنا نسحقوا un glaçage اللي فيه chocolat, crème fraîche. Pour cette recette, fait le miel et le glucose. Voilà. Fait du miel et du glucose pour un temps important de glucose et miel. Voilà. On va le préparer maintenant. C'est-à-dire, عندنا la crème fraîche نحطوها تسخن. Crème fraîche et glucose. Voilà. Crème fraîche, glucose تاعنا مع le miel. نحطوه ضربة واحدة. Voilà. ونحطوها تسخن. En attendant que la crème fraîche تاعنا تسخن ou elle va bouillir, toujours on lui donne une minute d'ébullition باش تلحق 100 degrés. On va l'incorporer le chocolat تاعنا pour faire un glaçage qui va être un glaçage de chocolat. Notre pâte à bombe elle a راهي وجدت. On va l'incorporer directement la ganache تاعنا. Voilà. Pour après finir avec la crème fouettée اللي هي la crème fraîche طالعه. Voilà. On va l'incorporer directement. Voilà. D'un seul coup. ما نخافوش على le choc thermique parce que la ganache تاعنا مازالها سخونه donc ce qui fait que il faut ما نخافوش parce qu'ils sont à des températures كيف pratiquement قراب donc ce qui fait ماشي عندنا وحده كي كونجلي وحده سخونه هنا تخاف لي صار choc thermique etc. Voilà هكذا. Et tout de suite après on va lancer la crème fouettée تاعنا. La crème fouettée نذكركم باللي
c'est une crème fraîche طالعه au batteur tout simplement. انا جو بريفير نقول لكم لي مو تكنيك هكذا باسكو مشاهدينا الكرام على بالي دي فوا تحبوا تقراو دي ليف يا دي ليف كي سون ديديي بور لي بروفيسيونيل باش تكون عندكم خبره ولا تكون عندكم اون ايدي ولا دي فوا لي بور لي ليف تاع لي بروفيسيونيل ما يهضروش كيما نهضروا حنايا يقول لك طلع البيض اكسيتيرا يقول لك اون بريبار ديريكتومون ان سابايون ولا اون باتا بومب ولا اون كريم فويتي تفهم ديريكتومون سي كوا اون كريم فويتي ولا ان سابايون فوالا هذه نخلوها تطلع ديليكاتمون فوالا نعسو لا كريم فريش تاعنا ونولو لكم بعد ما تطلع لا كريم فويتي تاعنا فوالا. مشاهدينا الكرام وليت لكم بعد ما لا كريم فويتي تاعنا طلعت فوالا دوكا تي كون فا لانكوربوري نديروها في لاموس الشوكولا تاعنا tout simplement voilà on l'incorpore نديروها en une seule fois voilà حنا عندنا لا كريم فويتي تاعنا لا كريم فريش تاعنا هنا سخنت ونجبدو لو بسكوي تاعنا فوالا البسكوي نحطوه هنا باش يبرد لنا ونولو لاموس والشوكولا ديالنا عفوا فوالا فوالا هكذا بروميير فوا ابري نكملوها بلا ماريز ديالنا فوالا توجور لو ميم جيست لو جيست تاعنا سي كو من تحت enfin من الوسط للفوق توجور لا ميم تكنيك فوالا هكذا هكذا اي ونحطوها اكوتي باش تحكم روحها شويه ونولو ليها فوالا ما بيد ما حتحكم روحها لا موس والشوكولا تاعنا فوالا حنا اون فا بريباري ندير نوجدو الكلاصاج ديالنا تاعنا الكلاصاج اللي هو عندنا لو شوكولا هنايا ونديروا له نخلطوا له معاه لا كريم فريش العسل ولو غلوكوز تاعنا فوالا فوالا كي نخلطو توجور من الوسط باش ابخي نروحو لي كوتي فوالا ابخي نزيدو لها بالميكسور تاعنا الميكسور بلونجور الرحيوه فوالا دوكا تيك نزيدو لها بالرحيوه تاعنا باش يجينا كلاصاج تاعنا بغيون يلمع فوالا مشاهدينا الكرام كلاصاج تاعنا راهو جد فوالا رحيتو ما نكسوش راسنا على لي بولدار هادوما باسكو دوك يروحوا اون فوا الكلاصاج تاعنا يبرد راهم رايحين يروحوا فوالا نحطوه في الفريجيدير قسم يبرد شويه باش ابخي نولو نكلاصيو به حنا اون اتوندون اون فا بريباري لا كريم لا شونتي تاعنا اللي هي كريم فريش مع السكر غلاس نطلعوها في الباتور فوالا تو سامبلومون فوالا هكذا كريم فريش نديرو لها سكر غلاس ونطلعوها في الباتر
اون اتوندون كو لا كريم فويتي تاعنا حتطلع، حنا نجبدو نوجدو لو مول تاعنا في الصحن باش نديرو له لاموس لداخل لا كريم شونتيي تاعنا، ونزيدو له لي سوريز. فوالا ابخي نغطيوه بلو بيسكوي تاعنا اللي راني قطعته ديجا ووجدته، نكونجليوه ساعه ونص زوج سوايع، سا ديبون الكونجيلاتور تاعكم. ابخي نعاودو نجبدوه اي اون فا غلاسي لونترومي ديالنا. فوالا حنا هنايا عندنا دي بوش جوطابل كما قدرتوا تشوفوا. لي بوش جوطابل يتباعوا، يا انا نشري ان غولو ب 2000 دينار 200,000 نشري في السوق، سكي مو روفيان وفيه 100 بوش، تسمى تسقم لي 2 دينار لا بوش. فوالا فرغوا لا موس تاعنا لداخل. فوالا هكذا نحطوها كوتي. فوالا لا كريم لا شونتي تاعنا راهي وجدت. فوالا ابخي المونتاج تاعنا حيكون سهل بزاف. سي كو نبداو لا موس شوكولا، نديرو شويه موس شوكولا، نديرو في الوسط لا شونتي افيك دي سوريز، ومن بعد نكملو بلا موس شوكولا ونغطيو بالبسكويت تاعنا. فوالا هكذا. فوالا هكذا لا شونتي تاعنا. شتو ما طلعتهاش بزاف باسكو كون نطلعها بزاف راح تكون ثقيله على لا موس الشوكولا تاعنا، وكي نبوشيو لداخل راح تهبط الناس، ما لازمش حنا نسحقوهاش تهبط. فوالا دوكا تيك نديرو لو مونتاج تاعنا، ناخدو المقص نحكمو لا موس الشوكولا ديالنا، نحلوها كيما هكذا، اي ابخي اون فا بوشي ا لانتيريور. فوالا نبوشيو لداخل لو مول ديالنا. فوالا هكذا نخليو شويه على الكوتي، عفوا نحكمو لا شونتي تاعنا. فوالا ونبوشيو في الوسط، نديرو لا شونتي تاعنا في الوسط هكذا، نفرغوها شويه لداخل غير في الوسط باش ما تجيناش لا شونتي طايحه على الكوتي، باسكو لا موس الشوكولا هي اللي حتشد لنا لا شونتي تاعنا. فوالا نزيدو نحطو شويه لي سوريز في الوسط. فوالا هكذا تقدروا ديروا لي سوريز، تقدروا ديروا لي غيزان، تقدروا ديروا واش تحبوا، مي كي نقولوا لا فوري نوار نقولوا سوريز شوكولا اي كريم شونتي. فوالا هكذا فوالا نكملوا لا شونتي تاعنا لداخل. هكذا هنا نكملوا لا موس اللي قاعدتنا هنايا.
هكذا. من بعد تيك نحطو لو بيسكوي تاعنا نحطوه لداخل باش يجينا كوم اون باز باش كي نقلبوا البيسكوي يكون عندنا البيسكوي تاعنا محطوط فوقو لو غاتو. حنا هاد لو غاتو تاعنا اون فالو ريزيرفي او كونجيلاتور ونولوا لكم بعد ما يتكونجلا باش نديروا له لا فينيسيون. فوالا. مشاهدينا الكرام، حنا ولينا لكم بعد ما لونترومي تاعنا راهو تكونجلا نولوا الكلاصاج تاعنا اللي برد. فوالا شفتوا بعد ما الكلاصاج تاعنا يبرد لي بولدير تاعو كاع يروحوا هذوك النبابل تاعو. هنا اون فا لو غلاسي. اون فيت حنا اليوم الكلاصاج تاعنا ما تحقوش كي يكون بريون ولا ما تقصوش راسكم باسكو علاش هذه سي اون فوري نوار اسمها الغابه السوداء. تما حنا اون فا لا ريكوفرير دو سكر غلاس و دو كاكاو. تما ما لازمش تقلقوا ولا الكلاصاج تاعكم ما يجيكمش بريون ولا تقولوا ندير ان كلاصاج بريون اكسيتيرا. سي با لا بين. فوالا نغلاسيو لونترومي تاعنا هكذا. نغلاسيوه نحولو لو سوربوا لو سوربلو تاع لو غلاساج هكذا. طابوتيو نخبطو شويه لا غري تاعنا باش نحو كاع غلاصاج زايد. فوالا هكذا. En fait, il y a une astuce, c'est que غير يبدا لونترومي تاعكم يديبلاصا سي كو سي بون. تنحى كاع لو سوربوا كاع الكلاصاج الزايد. فوالا حنا اون فا نديروه في لاسيات تاعنا نحطوه في لاسيات تاعنا هنايا باش نقدروا نديكوريوه هكذا هكذا. نحو الكلاصاج تاعنا نحطوه منه. دوكاتيك عندنا لونترومي تاعنا لازم نغطيوه بسكر غلاس والكاكاو. مي انا ندير وجدت ديجا ديكوراسيون تاعي بشوكولا اللي ذوبتها ودرتها افيك درت لها طابي اللي فيه شجر صغير. فوالا باش نقدروا ندخلوه نغرسوه في الكاطو تاعنا بطريقه اللي هي لازم دير هكذا تثقب شويه هكذا وتحط الشجره تاعك بالشوكولا. فوالا باش دير غابه. ما فيهاش نظام باش زعما تثقب ولا كيما تحبوا وديروا لا كونتيتي اللي تحبوها. فوالا هكذا. فوالا هكذا ونغرسو لي زارب ديالنا اون شوكولا. فوالا تقدروا بلا ما تثقبوا تاني من المستحسن باش ما تكسروش لو شوكولا ديالكم. فوالا تثقبوا بالموس قبل. فوالا هكذا. هاد لو طابي تاع لي موتيف تاع هاد لو شوكولا لقيتوه في السوق شيتو 70,000. فوالا مشاهدينا الكرام، انني كملت لصقت على لو شوكولا تاعي هكذا هكذا بوغ فيغ غابه سوداء. نكمل ندير شويه كاكاو هكذا. فوالا
غابة سوداء وغابة بلا تلج ما تكونش شابة. تما نزيدوا لها شوية تاع الابيض. فوالا هكذا. كيما راكم تشوفوا هكذا. هذه هي لا فوري نوار تاعي كيما نديرها انايا ولا كيما نحب نديرها. فوالا ان شاء الله ما طولت عليكم في لا روسيت وجاتكم سهله وخفيفه. ما عليا غير نقول لكم نعاود نلقاكم في حصه قادمه ان شاء الله. تبقاو على خير.